मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहिथिले डिग्री इज नॉट द मेजर ऑफ लर्निंग, अर्थात डिग्री ही केवल शिक्षार मापकाठी नुहे। विश्वविद्यालय जड़े उच्च डिग्रीधारी होई मध्य जदि तार चरित्र न थाए, विनय दयागुण जदि तार चरित्र रे स्पष्ट होई न उठे, अभ्यास व्यवहार जदि एभली अनियंत्रित होई उठे जे ताहाकु कौनसी व्यक्ति पसंद करती नहीं, जी ज्ञानर गर्व बा आत्म बढ़िया को नहीं बंचे, कौन सी मते ताकू लिटरेट कहा जाई पारे। आउ जेउ मानक ठारे विद्या सहित विनय भाव, शिक्षा सहित सत् व्यवहार, सहज ज्ञान सहित चरित्र, श्रद्धा सहित भल पाइबा अछि एवं वास्तव रे ज्ञान को आयत्त करी जेउ माने सत्तार जागरण घटाई प्रज्ञारे अधिष्ठित होइछन्ति, सेई माननकु ही वास्तविक एजुकेटेड बा प्रकृत शिक्षित कहा जाए। तेणु एई परिप्रेक्षी रे एई अधुनातन उग्र आधुनिक शिक्षित समाज को जदि आमे विश्लेषण करूँ ताहले आमे देखिबा को पाइबु जे तथाकथित एई विद्वान व्यक्ति माने किमिति शिक्षा ग्रहण करी पितामाता गुरुजन मानंकु यथार्थ भावरे मर्यादा एवं श्रद्धा भक्ति दानरे सेमाने किमिति मुंड नुएबाकू चाहूनाहांती, एपरिकी ज्ञान विज्ञान गर्वरे अंध ही सेमाने ईश्वर को मध्य अस्वीकार करिथांती। तेणु शास्त्र रे अछि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनय प्रदान करिथाय, विनयात याति पात्रताम, आउ ए विनय भावरु ही निजर योग्यता सृष्टि होइथाय, आ पात्रत्वात् धनमाप्नोति, एई पात्रत्व बा योग्यतारु धन आसे आम पाखकु, आउ धनात् धर्म ततः सुखम, आउ एई धन को आमे उपयुक्त धर्म मार्ग रे नियोजित कले तापरे हमकु सुख प्राप्त होइथाय। किंतु विद्या लाभ करी जदि जड़े विद्यार्थी विनयी न हेला, नम्र न हेला, जदि से अहंकारी एवं उद्धत हेला, तेबे बुझी नेबाकु हेबो जे सीए सेठारे से अहंकारी गुण ही तार रहिछि, ता पाखरे प्रकृत विद्या नाही। जेउठारे अविद्या सेठारे अज्ञानता एवं अकृतज्ञतार आभास होइथाय। एई संपर्क रे एक सुंदर कहानीटी अछि। थरे गोटे असुर दीर्घ काल धरी साधन भजन करी संतुष्ट कला देवदेव महादेवंकु, आउ देवदेव महादेव ता उपरे संतुष्ट होई कहिले कि बर मागुछ माग। असुर अमरत्व बर प्रार्थना कला। शिव कहिले अमरत्व केही लाभ करि पारे ना, तुमे अन्य बर प्रार्थना कर। आउ सेतेबेले से असुर कहिला मु जहा मुंडरे हाथ देवी से भस्म होइजिव, एई बर मते दान कर। आउ शिव मध्य
ତାଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଅସୁର ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଶୈତାନୀ ବୁଦ୍ଧି। ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋତେ ବରଦାନ ଦେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହାଙ୍କୁ ଯଦି ଭସ୍ମ କରିଦେଇପାରେ ତାହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି। ଏ ବର ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ ସେଇ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ କପଟି ଅସୁର ଶିବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେ। ଶିବ ଏକଥା ଶୁଣି ମହା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଅଜ୍ଞାନ ଅସୁରକୁ ଏପରି ବରଦାନ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ମନେ କରି ଶିବ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅସୁର ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିବ ଭାବିଲେ ଏକମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶିବ ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିବେଦନ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିବଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଅନୁସରଣ କରି ସେହି ଦୁର୍ମତି ଅସୁର ମଧ୍ୟ ଆସି ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା। ନାରାୟଣ ସ୍ମିତ ହସି ଅସୁରକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ହୋଇ ଶିବଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛୁଟିଛ। ନିଶା ଫଳରେ କେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ କି ବର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାର ଠିକଣା କିଛି ଅଛି? ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନ କରୁଛ ତୁମରି ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ହାତ ବୁଲେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁନା ଥରେ। ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥାରେ ଅସୁର ଭଳ ହୋଇ ଯେମିତି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତା, ଗୁରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଲାଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଅକୃତଜ୍ଞ ଭସ୍ମାସୁର ଭଳି ଭସ୍ମ ହୋଇ କୃତକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମର ଏଇ ନବଦିଗନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଗପଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।